Mabuhay! Ito na pala ang celebration ko. Birthday ko, January 10, 2026! Papunta na pala kami sa Manila. Manila H2O Hotel. Yan guys, excited na kaming tatlo. Ayan na guys, nakakuha kami ng card. Para hindi mahirapan si mama at papa, excited na kami guys. So paakit na kami, ayan na guys. Third floor pa lang aming room. 310 pala guys. Yan guys, excited na kaming lahat. Na para bang di ka nagtitipang dyan. Di ka nagtitipang dyan. Oh my gosh, ang ganda, Booch. Sino mama mo? Ang laki ng aquarium guys, so ang saya namin dyan, sobra guys. Tapos yan ang bilis pala namin mag-transition. Yan guys, muntik ko na mahulog yung phone ng mama ko. Tapos nagtampo ako dyan guys. Galit yarn. Ayun na guys. Ayan guys. Daling-dali na kami pumunta guys. Ito na ang excited part guys. Boog! Ang ganda! Yan. Para bang sino mama mo? Yan. Ang saya-saya guys. Ang saya pala ng birthday ko guys. Shala. Kitang-kita naman dyan, na-enjoy kaming lahat pati at mama at papa ko na para bang bata ulit sila. Yan, books. Yan guys, nauna pala umakyat si mama kasi masama pakiramdam niya, pero books may pa-surprise. Ayun na guys, si ante may kasama pa yung stylus pen. Yan guys, ang saya-saya ko yarn. Thank you talaga mama at papa. You the best, I love you. Thank you Lord. Ang sarap ng buhay. Thank you so much. I love my life. Ayan na guys, tinatry na ni ante. Saya yarn. Yan. Thank you mama, papa. Ang ganda pala guys, yan. Sinusubukan ko na pala buksan yan. Yan guys. Tapos may naiinggit sa gilid dyan. Pero di niya alam, meron din siya guys. Yan, si Ante Mujari. Ha. Yan guys, ay na. Thank you, sobrang saya. Unti lang yung handa ko, pero masaya. Yan. Sobrang saya. Yan. Family picture namin yan. Tapos sila mama at papa ng picture. Parang me at T ang tawagan yan guys. Book. Picture sa Luneta Park. Yan guys. Ang saya-saya talaga guys. At ang daming ganap guys. Sobrang saya. Ayan na guys. Masaya guys. Thank you. Bye-bye guys. I love you all. Mwah.